Voilà, donc on va se démerder comme ça. Et parce que on est fin d'enregistrer, j'aimerais bien qu'on le joue. Donc, bon, de qu'on a la ligne à Bluetooth boka bimbo. Là, je pensais qu'il y avait un marché à Tegason. Au yato à endommager. Donc, na manga Bluetooth sara. Et à la mbaude kokaria. Fatou Zara. Et à la. Mi de chia. Ha? Et à la. Mi daga daula doro. Et Asma ou Fatou Zara. Jiga Watara. Abibu. Jason. Ah, ala yoro Jason e bato mani mamu ba chia ala wallahi nga bultu butie ala sinon comment ça marcher il y a même pas 2 secondes allez les abokabi. OK, bon, c'est pas grave, on va se démerder comme ça. On va se démerder comme ça. Et encore amena bo basi ani Segu Tungara kama na hakili bala kile flakera ere brujalini dogal malini sabotage te umaminda arasakalitika ni yorora alibi amanga gidifo kala kan noya ke awere ayi arasa na faide ni makoronga discours ila kale togo nyuma awala togo nyuma ala abe chekele mbulu aras bachiru arasa sabali beya na faire jombe ka okuna foni bi anyumana jombe ka obo jamana kuna foni nyumana aras bachi yoro ni ya sabali iriyanki amangene be arasa jorai malen dem be arasa jorai yoro voilà ni ne ato on se bat pour que akaseka to aka bara ina kake ni ne ato ameka bati anofe na lete mogote mimba nyuma fanyi kuna foni nyuma ni arasa te mogote mumina fo anyana et malheureusement nga Bluetooth tiena c'est pas grave, on va se démerder comme ça. Et Segu Tungara no ye ancien pro IBK maintenant akera anti IBK basikuma ale kuye pro rasbachi ale fede kera anti rasbachi ngoko kadisa ko bebi de ngoko bebi faso jokene o de bebi awo anti ibeka ani anti arasa olule jeleno bi kube barake ya ena de cela pro ibeka okuye Segu Tungara pro arasbachi okuye basikumai bi ulu fla beka mission ou ya foiré ou fla beka mission manyobolo donc ulu kera les alliés des circonstances amba fo munuma ko les alliés des circonstances mko ale ni orebola bi ube yoro nyini na fo fanga nyonye ka video la ngolonke wo uyere de bado anuka ala meni shite basi anya fo be ayoka litike aka arasa denigiri mandabla ni yoro ni nani ya yembe bobi me video ku fla bela jilinka parce que ne jene moi je te donne du temps katandi adamadema non seulement mbetandi maki observer katandi makaseka kumada soro c'est pour cela ne écouter mais uka liti langolo sababu yake mogo chamanye arasa nigibo ayerela kasoro arasa kadui ore ya to bi ala yu malu kuta kubo 4e étage la ku binduguma bi fo ku kungolo soko ngo bi jene be se ka kuma parce que ni wulila kibi kuma o ba fo kibi ka kurutu ni karata ke ko ku ka liti chin c'est-à-dire o la ne wute u ka boli
mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u kun b'a fɔ an kana Seku Tunkara jaabi. Mɔgɔ caman de kun bɛ yen u kun b'a fɔ ko Seku Tunkara ka an kana jaabi, naloma de do, fatɔ de do, c'est pas la peine. Mɔgɔ b'i ka ci bila Seku Tunkara ma. Seku Tunkara nana kana maliyɛnw sagona kuma fɔ, u ye Arasi Baci min y'u ka intellectuel, Arasi Baci mun ma sɔn nafolo la k'u janfa, Arasi Baci mun ma ban a danbe la, mun ma fasodenw janfa. U y'o de bila ka t'u gulo Seku Tunkara la. U ye Arasi Baci min tile kelen ma galon tigɛ maliyɛndenw ye, Arasi Baci min kun bɛna sa faso nɔfɛ, u y'o de to yen ka t'u bala Seku Tunkara sen na ko parce que k'o bɛ ka tiɲɛ f'u ye. Ko ninnu kɛra ten de. Ne ɲɛ bɛ mɔgɔ caman na CDR mɔgɔw de kun don. Bi u kɛlen bɛ ka Arasa kɛlɛ ka d'a kan mɔgɔ ŋaniya jugu dɔw wulila ko Arasa ka liti ko Arasa ye Mali janfa. Parce que Arasa tɛ k'olu janya kuma fɔ n'o ye ko a ba la France. Arasa m'a fɔ min na ko a ba la France, olu wulila ka tugu Seku Tunkara kɔ. Olu minnu kun b'anw wele yan ko jɛnɛ kana bɔ ka i ka temps perdu Seku la sa, naloma de do dɛ, mɔgɔ b'i dabila Seku fɛ wa. Olu mɔgɔ kelen de tilala ka taa ka Seku ta k'olu b'o bila Arasa sanfɛ. Maliyɛnw. Arasa ka kɛlɛ in de y'a to ne ye maliyɛnden dɔn. Arasa de ka kɛlɛ y'a to ne y'a dɔn ko maliyɛn tɛ fosi fɛ galon kɔ. Maliyɛn tɛ fosi fɛ i ka galon dumani tigɛ ale o. O de ka di maliyɛn ye. O de y'a to kuma bɛɛ faamaw bɛ na dɛ k'u bɛ ji d'aw ma, k'u bɛ minɔgɔ dɔn, k'u bɛ kɔngɔ bɔ la, ka kalan sabati, ka kɛnɛya sabati, ka dun ka fa sabati, ka baara di denmisɛnninw ma, ka jamana bɛ sécurité, ka Mali ta k'a kɛ alijinɛ premier degré dɛ. Faamaw bɛ n'o fɔ kɛ. U sigi tɛ tɛmɛ san 2 c'est-à-dire u ti sigi hali u ti kalo 6 sɔrɔ fanga kɔnɔ dɛ. U bɛ tila ka tasuma bilen ta k'a nɔrɔ maliyɛn tɛgɛ kɔnɔ kɛ. Wa o bɛɛ bɛ kɛ maliyɛn na o san 5 wɛrɛ bɛ dafa dɛ. O mɔgɔ kelen bɛ tila ka na kɛ ka na ni kuma kelen fɔ maliyɛn ye dɛ. Maliyɛn bɛ tila ka wuli ka taa ka vote kala ta ka taa vote o tigilamɔgɔ ye. Ka tila ka wariw minɛ ka vote o ye. Ka tila ka siɲɛ ta tuguni k'a fɔ k'o de gagné. Maliyɛn bɛ kumakan duman de fɛ. Arasa ma sɔn min ma, u nana ko oui, ko Arasa ko o tɛ faso fɛ. Seku Tunkara tɛ naloma ye bilen dɛ. Seku Tunkara tɛ fatɔ ye bilen dɛ. Seku Tunkara yɛrɛ kumakan o ka fisa ni Arasa ye bi. K'o kɛra ten de. Mais Arasa ko k'an ye an ka ninnu to u ka boli hali bi. Arasa ko k'an k'u to u ka boli hali bi. K'an kana perese sa. Ko Ala tɛ mɛn dɛ. Ko Ala bɛ tiɲɛ bange. Wa kunu le 13 Ala ye Arasa ka tiɲɛ du a ma. O de y'a to bi n wasalenba, n kafalenba, n ɲadalenba, n nisɔndiyalenba, n bɛ bɔ bi k'an ka giri fo k'a barikada cɛ kelen min ma sɔn k'anw don fili kɔnɔ. Arasa min ma kɛ populisiye ye, Arasa min ma sɔn ka wari minɛ ka galon tigɛ a ka jamana kɔnɔdenw ye, Arasa min ma sɔn public la. Ni ko a ma sɔn public la o ye partage ko ye. Arasa min ma sɔn vie la, taux de vie, Arasa min ma sɔn la. Ni y'a mɛn ko vie ɲɛ b'a la de. Ni Arasa y'a ka video kɛ, Arasa sigilen dɛ mɔgɔ dɔ de bɛ k'a filmer. Wa ni Arasa tilala kɛ, o y'a bannen de ye koyi. E bɛ k'a fa nin a ɲɛ t'a la, i bɛ k'a ba nin a ɲɛ t'a la. O y'o épisode page tourner de ye. Arasa bɛ émission wɛrɛ dɛ. Émission wɛrɛ dossier dɛ. A bɛ commencer k'o de recherche daminɛ. O de la aw ka temps tɛ Arasa bolo. Aw ka temps tɛ Arasa bolo. Anw de bɛ sigi dɛ ko taux de vie. Anw de bɛ sigi kɛ ko partage. Arasa mana ko partage, Arasa mana ko taux de vie. La preuve Arasa t'a ka partage ye, a t'a ka taux de vie. Quand il finit des vidéos, a mana tila ka direct la dɔrɔn, Arasa bɛ k'a si yɔrɔ de magɛnɛ. O b'a sɔrɔ 3h du matin, Arasa bɛ k'a si yɔrɔ de magɛn. Na anw de tilala ka anw de bɛ to ka donner parce que dossier t'anw bolo quoi. Anw de bɛ to ka donner ka to ka fɛnw lajɛ, joli de partage la bi. Amina ala jigi. Arasa tɛ yen koyi. Arasa n'est pas un vidéoman. Arasa n'est pas un vidéoman. Arasa c'est un leader, c'est un guide. O de différence bɛ anw ni Arasa cɛ. Donc, u nana ko Arasa ye nafolo minɛ, kumaw ka ca ka Arasa ni mɔgɔw ka population pourri n'u ka galontigiw ye, diffamation ye.
kana ni galon jugu sugu be ka siri arasala CDR mɔgɔw ka dɔw ka tugu kɔ mais bi basi kuma an bɛ fɛn ninnu k'a la na malheureusement n ka bluetooth man ɲi on va essayer n'a sɔnna n b'aw a décortiquer n'o ye anw ye ko minnu ko ko Faransi ka bɔ yen Macron de bɔra k'a fɔ n bɛna video k'a la aw b'a la message dɛ video in ka di dɛ ko an minnu bɛ k'a fɔ ko Faransi ka bɔ ko maaw de bɛ anw kɔfɛ k'anw ni terroristes de bɛ ka jɛ ko ka baara kɛ ko anw ye terroristes ka complice de ye Macron de y'o fɔ i bɛ k'a ye kuma kelen mun fɔ Macron fana sigir'o kuma kelen de kan ko n'i ye kuma mɛn baladenni ma k'a y'a bɛɛ balaba de da ne balimaw ta kana ta la dɛ Macron ka kuma ne bɛ dingɛ de fɔ e ko c'est kuma in e ko jɔn de y'an jaabi de ye n bɛ fɛ président Macron n'o ye Faransi président o de bɔra k'anw jaabi bi a y'anw de jaabi a ye anw de jaabi anw Facebook IKP an kare kɔnɔ yɛrɛ ayiwa n bɛna ye Basi ni Segu Tunkara ka video de u ye video min kɛ kunu u nisɔndiyalenba u wasalenba u yɛrɛ bolo sa ko kan de b'ulu da ko président Macron bɔra ko k'olu Facebook mɔgɔw jaabi komi Faransi président ko bɔra ko k'olu jaabi o jagojugu kunfɛ u bɔra u ye video kɛ u bi k'a fɔ ko président Macron ko y'olu jaabi tellement que Macron y'olu ka ala ye tellement que Macron ka bon olu bolo c'est-à-dire Macron ka bon olu bolo tellement donc o k'olu jaabi o kɛra wasa ye o kɛra sewa ye wa olu ka liti bɛɛ fili kɔrɔ an y'a fɔ aw ye n ko ninnu tɛ litikɛlaw ye an y'a fɔ aw ye n ko kan tɛ ninnu da an y'a fɔ aw ɲɛna n ko ninnu ye katakata mɔgɔninw de u yɛrɛna sɔrɔdasiw yɛrɛ saya kɔ fɔlɔ koyi nin yɔrɔnin in na ni instant in na Macron yɛrɛ ka kuma ko Macron y'u jaabi Macron y'u jaabili min kɛ tellement que o jar'u kunfɛ u wasalenba u sewalenba ko Faransi président y'olu jaabi o de y'olu ka liti Faransi président y'olu jaabi o de y'olu ka liti aw ni ala cɛ mɔgɔ bɛ tugu ninnu kɔ mɔgɔ minnu bɛ nisɔndiya dɔrɔn ko Faransi président y'olu jaabi mais Basi Segu k'aw bɔ fili la Faransi président m'aw jaabi Faransi président aw ka video kelen tɛ k'a ye min ye ni Faransi président kɛra mɔgɔ jaabibaga ye a ye Salifu Bilen de jaabi a ye Sumalaw de jaabi a ye Marikow de jaabi politicien minnu an'an ka mɔgɔba minnu b'a essayer la k'u bɛna mɔgɔw don fili kɔnɔ a y'olu de jaabi sinon e kɔni e Segu tɛ e Basi tɛ an ka taa. Souveraineté des États où nous sommes présents. J'entends beaucoup de choses sur les réseaux, dans les déclarations. J'entends beaucoup de gens dans votre pays qui disent tout et n'importe quoi. Demandez-vous par qui ils sont payés. Demandez-vous quels intérêts ils servent. Moi j'ai mon idée. Et que ces gens-là disent qui se fait tuer pour leurs enfants. Moi je sais qui est tombé pour la sécurité des Maliennes et des Maliens, des Nigériens, des Burkinabés, des soldats français. Voilà. Et je le fais en compte quand je décide de les envoyer là-bas. Donc, les discours que j'ai pu entendre ces dernières semaines sont indignes. Indignes. Oui, ils sont combattus avec beaucoup de fermeté par vos dirigeants, et je les en remercie, et encore au moment des vœux. Ils sont indignes parce qu'ils servent aussi d'autres intérêts. Demandez-vous bien. Soit ils servent les intérêts des groupements terroristes qui voudraient voir plus puissants dans votre pays, soit ils servent les intérêts d'autres puissances étrangères qui veulent simplement voir les Européens plus loin. Parce qu'ils ont leur propre agenda, un agenda de mercenaires. Vous n'avez pas cet agenda-là. L'armée française, elle est là pour la sécurité et la stabilité. J'ai pas d'autre intérêt. Mais, au armée française, quelle est quand on a un demain, mais quand on a sur la site de Don Kidal, Mali a une comment la mêler quand on a un demain, mais quand on est Don Kidal, Mali, aw kan ka dɔn depuis ɲɔgɔn na ko Faransi mana anw dɛmɛ Macron ye kuma min fɔ et parce que ne bɛ fɛ k'a ɲɛfɔ an ka todunkan na mɔgɔ k'a lamɛn. A kuma laban kɛra an t'a dɛmɛ n'o ye fɔlɔ. A ko mɔgɔw ko kumakan minnu bɛ fɔ réseau sanfɛ an bɛ manifestation ba minnu
nous le cas qu'on a la café quoi pas la France France ka bo mal la France ka bo Sahel la France ni terrorisme bara no man yema ko toro de ko kuma nu de ale ko kuma nu ma mena de ka be kuma nu me ka ba mun kala kala de bato comme ko kuma nu horo ko le kuma di ko dambe tanya kuma di c'est ko tora comme on va kuma fone fo aya on fo kade malete o kambe ka terrorisme ka barake alete ko yi ana président de combien ka ani puissance wala be ka ko mo wala ba encore fait ka encore ma do France ko la ko arme men yoroni décortiquer o kele ka makoron kala o le ko ka kuma damne kuma koron ya damne yoromna basi kuma yere ba fo seku nyana ko kata kuma ta a laban yoro la laban yoro mi no be kuma internet kan no be kuma réseaux sociaux kan ko kata kuma damne ne ya fo o yongo nu e guignol plaisantant on quoi de pala kané dané ma guignolé kani mo ni flabo mais mu jabi muna parce que aw malien munu kuma ka tout ka vidéo partager contre race batire nyo de fo ngo ala yu bo 4000 étages de kan ku bimbi ku bo ku ke dugu la bi tew u molole ne be kani fo amu yere manga me ko makoron fera luluma wa makoron nya awje ala betani aw ye kuma min fo ala samade ko arasa indine ko arasa terroriste ko arasa jamana chilare ko wari minana de ala yi to aka masala de France président fene o fo aw na ko politicien munubita boulevard kane ala yi to aka masala de makoron fene kana ni ci aw da ko ne ba fo ko goyo diye be yayi fo aw yere ka boka fo ko kima do ka kara malo kima do ka ya on faka awo abetani ala betani wa ala tisnongo foni kunga fo awma ya famuya me basi kuma sani kunga ta dam ikunga ta kuma ta labana mume interneto intéressé ikuma kuma damne de pas damne di mais parce que aw te do la plaisanterie quoi makoro ya otoko foli mngeke aw ga jinatige bane le oye quoi toko vi toko vi ima e chiete se ka buda kona parce que ni chie boru da kono ke ou ka vidéo te partager ou be fenge vidéo partager ka to 1000 la ka galon tiga mo ye ali ka vidéo be partager 5 personnes no ye chie tige ne ya fo oye ayo 5 personnes ayo balan odila o de bi se ka jamana jo jamana jo chie de bi jamana jo a vidéo que me partager 2000 personnes 3000 personnes aw bolé flek aw bi duguma no 3000 bay aw bora bi ka aw bi aw tonga no 4000 bay aw ka 4000 partager 5000 partager galonka ay munafa nyo yebi putere na aw ku ye chinyefo akuti seni yore na makoron kuta teke chi aw nyekambi aw bolo ko amena on sigi mo de nyakoro ka kuma dumani ambe ba do we nere jene ka bosisa ka fa bala France kuma ma nogonga temaka munantafo parce que ne ba do c'est pas la réalité ne jene sigi kunte akoka mo nyana kuma fo parce que ne tugura chemingo kombo défend o ne mo ye mo nyana kuma fo lawo ne mo ye ka galontiga mo yo muna amina sigi kame galontiga mo yo pour avoir des vies pour avoir des partages amanga compte d'elle domina est-ce que ali mo kumba nga page ka kuma te ka partager mo tugura ngo chie minga ni mo famia ki janya kuma te fo ekataba ni binawo chama tara o kila kanda ngo chama yara sa kele ka kila ka foko chie babulu chama kila ka foko galontiga ka kila kana ko abarata ko chie babulu ali ni yoro ina ne be yoro mna 600 makoro nga kuma kofe mo do yusi ku gasoko na ko wallahi ko arasa de kutai chie o mo obe alu mana fo nyamba do mo obe o chama yere ante mo shido filila angata français be no ko an va sécurité renforcée ko pour je voulais aller pour comment on va ko la bisa si mon be ko peut-être ko le ba an sara ko ba peut-être ko le ba ko ko ma do wala sa Europe ko bo Afrique kono ko plan on pour ko ce sont des mercenaires ka an ye mercenaires an kera mercenaires do wa e ko ma ko an da don mo be an sécuriser mo ta on se an do an re to basi auto do mimba au sécuriser wala basi kuma auto do ni aw bodo aw taw ka président kuturu toy
kana aw bala wali président sena kele ka to bla wallahi Macron il a dit la vérité Macron y'a fo mi Macron yo mi fo aw ma de wallahi basikuma aw mako do aw mako wallahi aw ta do ngo doni baga ba fo aw ye ka taw mako do ko dona ba fo aw ye ka taw mako do ni aw ba mako do Macron sigira démocratiquement Macron ye jamana do de président ye aw yere président do ta ka sigi aw ka jamana kuna aw be kla ka président voter ka togo da ko président ka jamana armée beta ka dama ka jamana na folo ta ka dama abe sara muta million kemeni million biduru aw bela jelen jela no ye Macron mi fle na be ka fo ka bo denigere Macron sara te ali teme million tan ani donika aw ka président sara sigoro matani duru o de be bo Macron sara be bo aw ka président Macron ga sara tani duru de be bo aw ka président sara la aw ma wili ko keleke aw bino bala Macron ne sera ni Macron ma fo aw ye kawta aw mago do Macron mi na mundi fo aw ye aw be président élu démocratiquement ka kila ka to président wele ko sous-préfet aw ni alache aw be diɲɛ kala aw be président sigi démocratiquement ka voter aye ka ta ka élu ka togo da ko président aw ka président be sigi domina ate wele ate serment ke ko ne sous-préfet de France yo nga be serment ke ko je suis le président de la République du Mali wo abe wele de ko le président de la République du Mali ate wele ko le sous-préfet du Mali de la France yo ate wele te wo mais nga aw be klaka aw sigi ko aw ka président ye sous-préfet na ka président sous-préfet o muna aw be million kemeni ko takadama aw sigileno aw kile kelen wula ko keleka ni Macron ko aw te diɲɛ kalama kaw ye indigne ye wallahi aw ka juguni indigne ye aya fo nyana ama fo ci France kelen na folo ni mona kera keme fly billahi Macron ba bogo shori aw la kelengele Macron te koy wa Macron be ta mi mena be klaka bogo wera ta ka faraka ka shoro aw la aw be ka aw ka jamana fe jako aw be faraka bo wal jamana la angata aw le be klaka aw sigia ko aw ka président ye sous-préfet aw de ba aw joya ko ye sous ka pays c'est souverain mais aw ka pays be aw ka pays nyona esclavité non mais bizarrement sanduro afora ka président bo sous-préfet ala aw masi sanduro afora ka pays souveraineté ka pays souverain ka pays ka yerma horanya takadama aw masi sanduro afora ko ka aw ka se ka président ke président nyanamai aw masi ka président nyanama so no sigira kuma mina aw be soro ka wuli pien ese ku tungana na fora sisa ke ki ka avion ta ko ka ta kele ke nord la billahi tita mais i ka avion ta ya élection wakati ka avion ta ka chesiri jira siri chela a dute ki ma do min ngono ko arasa bachimai a dute ma do min kono ka arasa ka candidat bafuye a dute ma do dumi ngono arasa ka laini ka betien kelengele a dute ma minke e ma maloya ka ibeka kele e ma maloya ka ni sigi kebe kuma on nyokoro kebe kuma ibeka kula fo malien dendo be wuli ko ka to partager anya fo oyo malien kuma mi mani mo okuleire ibo le lame ka wuli ka keleke meni mi kadie ni ko kibo me mana te buinyela wa mo shite ka mana da malien nyela de malien aw yere de be ka mana da unyela présente na fone comme dima mbe ko ngobuila mbi dembla école nyumana ne denga sa naninge atika kalanyana masoro ne denga sa naninge abe ane blanchi kono ne ka sa naninge me kongo la meme nogola wallahi ni na ko ne ka voter ne te voter ne be ta mo wala nyini sa ne be ta essayer manke mo wala la aw be mi ke ka président ta santanta yeke na ya soro ke ayo santanta yeke ka président fale ke nyama soro aw benani nyumando e nyama soro aw benani président nyumai angata nyefe na mo ko gilet jaune ma de ay gilet jaune bora ale no ka chien joli est ce que aya ko ulma ko les terroristes est ce que ko les mercenaires santo wallahi Makoronta fo gilet jaune ma ko terroriste makoronta o fo muna parce que gilet jaune me ka wuli ka hake de nyini
Gilen jeune me ka wuli ka hake de ɲina ka président na a fɔra k'aw ka hake de ɲina ka président na aw dɛsɛra Macron t'a fɔ ko gilen jaune ye terroriste ye mun na parce que gilen jaune wulila de kɛ k'u ka hake ɲini n'o ye retraite ye projet dɔ de bɛ Macron bolo k'a b'a lawaleya n'a bɛ boli retraite kan n'a bɛ boli pouvoir d'achat kan tubabu wulilen bɛ ko o de tɛ kɛ k'o de tɛ kɛ olu bɛ ka wuli k'u ka président de kɛlɛ olu bɛ ka wuli k'u ka hake de ɲini an y'o kelen de fɔ malien denw ye k'a ye wuli k'aw ka hake ɲini malien den dɔw wula u ye mun kɛ olu ye mun kɛ olu ma t'u yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ka bila arasa contre la olu ma taa wariw minɛ ka bila arasa contre la gilet jaune filɛ nin ye yan aw ko Macron t'a fɔ olu ma ko terroriste o y'a la nɔgɔmani ye Macron t'a fɔ ma non seulement Macron t'a fɔ ko terroriste wɛrɛ tubabu de ma sɔrɔ kɛ e ɲɔgɔnna ni basi ɲɔgɔnna qualité de ma sɔrɔ kɛ min bɛ t'olu qualité tiɲɛ e Sékou Tounkara précisément e Sékou Tounkara précisément e Sékou Tounkara ni gilet jaune ɲɔgɔnna créera Mali kɔnɔ sisan e Sékou Tounkara de dɛ e ni ɲɔgɔnnaw de bɛ taa wari minɛ kɛ ka to o gilet jaune ka combat tiɲɛ combat noble combat mun bɛ se ka population nafa des années combat mun bɛ se ka hɛrɛ lase population ma ni o wulila don o don e ni ɲɔgɔnnaw de bɛ taa dɛ faamaw kɛlɛbaga dɛ mɔgɔ minnu bɛ ka faamaw kɛlɛ dɛ e ni ɲɔgɔnnaw de bɛ taa nafolo minɛ o faama kelenw na kɛ k'o projet tiɲɛ k'o liti tiɲɛ aw ni arasa kun bɛ ten de Sékou don min na arasa wulila k'a bɛ président kɛlɛ k'a bɛ mauvaise gouvernance kɛlɛ o don de e Sékou wulila ka cɛsiri jala ta ka jɛ i ka denbaya kɔ ka jɛ i ka baara kɔ ka jɛ i denw kɔ ka avion ta ka taa Mali la ka taa kɛlɛ kɛ ka IBK ta k'a sigi ko parce que ko arasa ko IBK man ɲi e delila ka gilet jaune ye depuis kɛlɛ daminɛna fo bi e ye tubabu jumɛn ka taa tubabu jumɛn ka bɔ ka gilet jaune saboter mais n'a y'a sɔrɔ ko tubabu ye aw ɲɔgɔnnaw ye dɛ ko wari minɛnaw ka liti saboter dɛ ɲama sɔrɔ gilet jaune contre gilet jaune ɲama sɔrɔ créé la ɲama sɔrɔ créé la an ma kow kɛ cogo an ma jamanaw ye an ma jamanadenw ye an ma ye ko mɔgɔw tɛ kelen ya depuis gilet jaune y'a ka baara daminɛ fo bi aw ye tubabu jumɛn ye ka bɔ contre gilet jaune aw ye mouvement jumɛn ka créer contre gilet jaune u san kelen de filɛ la depuis gilet jaune b'a la fo ka na syndicats don a la syndicats donnen filɛ la ça fait 2 mois métro tɛ ka boli Faransi dugukolo kan yan nin ye tout récemment in de la a tɛ tɛmɛ nin semaine daminɛ de kan u commencera ka métro libérer mais 1 mois casse métro tɛ ka boli bɛɛ bɛ ka tagama i sen na ni min bɛ tagama i sen na o bɛ tagama ni min bɛ kurutukurutu min kɛ ka taa baara kɛ bɛɛ tɔɔrɔla bɛɛ ɲanina mɔgɔw bɛ yen yɛrɛ kalo kelen u ma baara kɛ mais aw ye malgré o tɔɔrɔ n'o ɲani bɛ ka da mɔgɔ tɔw kan aw ye jɔn ye k'a fɔ ko anw tɛ gilet jaune ye wa anw bɛ bɔ k'u kɛlɛ aw ye jɔn ye k'a fɔ anw tɛ gilet jaune hakilina fɛ an bɛ bɔ k'u kɛlɛ aw ye jɔn ye k'o kɛ mɔgɔ si ni nin kun ye anw fɛ yen ɲama y'a sɔrɔ dɔ wulila ka taa wari minɛ président na ka taa wari minɛ gouvernement na ka bɔ k'o mouvement tiɲɛ aw m'o de kɛ arasa la e tɛ mɔla k'e bɛ gilet ko kuma fɔ gilet jaune ko kuma fɔ gilet jaune mɔgɔw n'aw ye kelen dugukolo bɛ meleke olu n'aw tɛ kɛ kelen olu b'u ka hɛrɛ dɔn aw de t'aw mɔgɔw dɔn o de y'a to Macron y'a fɔ aw ye kɛ ko aw tɛ fosi dɔn wari minɛ kɔ parce que dɛ Macron fɛn o fɛn bɛ passer Afrique kɛ aw b'a dɔn dɛ aw tɛ min kalama dɛ tubabu ɲɛ b'aw ka fɛn bɛɛ lajɛlen na aw yɛrɛ tɛ dɛ société yɛrɛ ka ko bɛɛ lajɛlen tubabu ɲɛ b'a bɛɛ la farafinya ye mun de bi de ne y'a dɔn ko IBK tɛ Mali fɛ Sékou Tounkara i y'a yɛrɛ an ka président Sékou Tounkara de filɛ k'a fɔ de ko bi IBK sigilen san 2 min na dafa Sékou Tounkara y'a fɔ bi ko bi de k'ale y'a dɔn ko IBK tɛ Mali fɛ donc il fallait je ne sais pas combien d'années ale Sékou k'a dɔn ko IBK tɛ Mali fɛ aw ni ala cɛ mɔgɔw de bɛ t'o ka vidéo partager mɔgɔw de bɛ sigi k'u b'o lamɛn ça dit kabako don quoi
n'a ko ko Alassane Nankeme tigi aw dun bɛ ka taa Seku ka vidéo partager nɛnko tɛ koyi malien ta ye kulo duman de mama b'a f'i ko Alassane Nankeme tigi bɔ a kɛrɛfɛ a bɛ ka nkalon de tigi nɛnko tɛ ni nɛnko don CDR mɔgɔ tɛ yen min kun kan ka tugu Seku kɔ ni nɛnko don CDR mɔgɔ tɛ yen min kun kan ka Seku soutenir fosi la parce que Seku de kɛra sababu ye Seku n'a ɲɔgɔnnaw de ye cɛsirijala ta ka Arasa sɛgɛn k'a tɔɔrɔ k'a ka liti tiɲɛ k'a ka liti gɛlɛya bolo aw bɛ wuli ko Arasa ka liti tiɲɛna aw ye mun kɛ k'a dilan aw ye mun kɛ k'a dilan aw maliyɛn den minnu b'o fɔ aw ye mun de kɛ k'a dilan a ye na n'o ye aw ye mun de kɛ k'a dilan lagosi kɔ du moment que Arasa bɛ ka wuli ko ka marifa ɲini ka d'an ka sodasiw ma du moment que Arasa bɛ ka wuli ko kɔngɔ b'an ka sodasiw la k'u ka wariw bɛ ka suɲɛ aw ye mun kɛ aw mana ko ni fɛɛrɛ ma da nin ye ko nin bɛ fɛ ka jamana wuli nin b'an ka faamaw kɔ a y'an ka mɔgɔbaw dɔgɔya a y'an ka mɔgɔbaw kɛ tan mais bi e bɛ ka dɔgɔya c'est normal quoi bi e bɛ ka kan bɛɛ lajɛlen fɔ IBK ma Seku Tunkara c'est normal vidéo 3 vidéo 4 e Seku Tunkara de kun b'o kɛ Arasa kan e ma maloya bi kana fɔ ko IBK ma ɲi donc nin b'a yira k'a fɔ ko Arasa ka kodɔn b'e ta ɲɛ nin b'a yira k'a fɔ k'e tɛ diɲɛ kalama nin b'a yira k'a fɔ bilayi k'e tun bɛ ka adamadenw don fili kɔnɔ parce que e yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan ko IBK ma ɲi mais Arasa y'o fɔ don min na e nana ko Arasa bɛ fɛ ka jamana ci an ka taa IBK de fɔra ko k'a ye terroriste Makɔrɔ fana ma sigi o kuma kelen kan a ma ka diga maliyɛnw tiɲɛ bangera bi fɛn min anw ka tiɲɛ an ye bousculeli mun kɛ an ye frappeli mun da Makɔrɔ kan o de kosɔn an b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna ko manifestation nafa b'a la nafa b'a la nafa b'a la dɛ nafa b'a la dɛ le mur de Berlin o cira manifestation dɔ a to n'o cira Allemagne fila kun faralen don olu wulila k'i cɛsiri i n'a fɔ an ye cɛsiri mun kɛ tɔw bɛ maloya fɛn kelen na diɲɛ kɔrɔ o ye jama ye jama Poutine n'o ye Rusiw ka président ye a ɲininkala don dɔ la ko a bɛ siran diɲɛlatigɛ fɛn jumɛn k'ale bɛ siran jama fɛrɛntan de ɲɛ o jama fɛrɛntan kelen de ye printemps arabu la yan hakili b'a la voilà o de ye Tunisie président taga o de ye Égypte président taga o jama fɛrɛntan kelen de wulila ka taa ale Faransi donna jama kɔrɔ ka Kadafi faga a banna o kɛra bɛɛ ɲɛna donc manifestation in i ka kuma tigɛ Faransi yɛrɛ tɔgɔ ma deli ka don histoire yɛrɛ kɔnɔ Faransi tɔgɔ ma deli ka don guerre la k'a bɔra ni tɔgɔ ɲuman ye a banna ne nan'i jɔ ko puissance wɛrɛ bɛ yen nɔ k'olu b'a kɔrɔ la nin k'ale ta ye ko k'an sécuriser an dun bɛ ka histoire dɔn mais mun an tɛ dɔn Kidal mɔgɔ si m'a mɛn ko mɔgɔ si ma Rusiw ka histoire mɛn mɔgɔ si ma hali n'a sɔrɔ a bɛ yen nɔ mais an tɔgɔ olu yɛrɛ histoire ta anw kan Faransi de anw minɛ esclavage la 400 ans voilà Faransi de anw minɛ colonisation na 450 ans mon frère an ye min kɛ Faransi bolo n'i y'a bɛɛ kari wa 600 a bɛ san 100 wɔɔrɔ bɔ voilà sanu tɛ taa fɔ dɛ voilà o ye kiri ma mun k'anw na basi an kan ka Ala fo tu sais que an ye yɛrɛwolodenw de ye i yɛrɛ b'a fɔ ko yɛrɛwolo wa yɛrɛwolo de wulila koyi ko yɛrɛwolo mouvement démocratique yɛrɛwolo tɛ yɛrɛwolotɔn an kabako filɛ koyi anw de wulila ka Faransi président bila wowonci la k'a bila ka foroto i b'a fɔ subaga bɛ foroto cogoya min na k'a foroto walahi an bɛ ka cɛsiri min kɛ o de ka kɛ minnu dun bɔra ko aw ye manifestation kɛ est-ce que aw sera ka taa ni Faransi ye wa ko matigi ni wulila matigi kama matigi ka jɔn de bɛ wuli k'i kɛlɛ ni jɔn dɛsɛra matigi b'i jaabi awa Makɔrɔ ka jɔn dɛsɛra koyi Makɔrɔ yɛrɛ de bɔra wo Totoba yɛrɛ bɔra wo kɔnɔ ka kunkolo yira Makɔrɔ b'a dɔn ko Afrique président ko mɔgɔ si ma deli ka Faransi contester voilà Makɔrɔ b'a dɔn ko ni président duuru a ye ni minnu kɔfɛ ko nin ye ko ninnu kelen tɛ yen ko mun ko Faransi sɔrɔdasiw ka bɔ Mali nin tɛ cɛsiri bɔ yɛrɛ ye wa mais a y'olu wele parce que a b'a dɔn anw de b'a kuma i bɛna mun fɔ kuma la ko ale bɛ o président ninnu fo k'ale content parce que i bɛ ka fɔ k'an ye terroriste o diyara Makɔrɔ ye ko c'est vrai ale yɛrɛ t'o fɔ ka mɔgɔw ma dɛ ko c'est vrai k'anw b'a kuma caman fɔ ko hɔrɔnya kuma tɛ ko mais k'ale content don ko parce que ale b'a dusu ka kɛ cogo cogo ko ale ka jɔn minnu bɛ yen n'o ye président ninnu ye k'u b'a baara min k'o baara ka ɲi o baara ye mun ye Seku Tunkara k'an ka marches empêcher ka Kémi Séba empêcher ka taa Mali la o baara ye mun ye Seku Tunkara ka mɔgɔw gosi ka mɔgɔw bila kaso kɔnɔ o baara ye mun ye ka bɔ ka anw nɛni an ka président de bɛ anw nɛni Makɔrɔ bɛ président féliciter mais Makɔrɔ tɛ gilet jaune a to nin dɛ gilet jaune bɛ ka manifester nin y'a kalo wɔɔrɔ a ka ca ni kalo wɔɔrɔ mais Makɔrɔ mun nɛni dɛ u ye Faransi bɛɛ kari u ye Paris bitigi bɛɛ kari Champs-Élysées bitigi u y'a bɛɛ kari voilà a ɲɔgɔn manifestation violence tɛ mais an tɛ ka violence kɛ ayi an ma taa Faransi kan ci n'a ko an ma se Faransi ambassade ma an ma se Faransi ka station Total ma an bɔra dɔrɔn ko a b'a la France
an ka président de b'a anw wele k'anw ye terroriste ye faransi président bɛ tɛgɛrɛ fɔ o kun aw kan ka dɔn ko farafinya ye mɔnɛ ye sɛbɛnmɔgɔ don gɔlɔfinman don ala finman ala ye farafin nagasi ka da nin yɔrɔ dɔrɔn de kan walahi maliyɛnw an bɛ kuma kelen kɛ nin ɲɛfɔ aw ɲɛna bi. donc n bɛna jɔ yan nin yɔrɔ la ka nin bɛɛ décortiquer parce que vidéo kana janya kosɛbɛ. Segu ko ani Basi u balalen bɛ toujours gilet jaune na mais aw ni gilet jaune ka population tɛ kelen f'aw ka se o de ma. E Segu Tunkara wagati mun na sani élection cɛ Arasa wulila k'a bɛ IBK kɛlɛ pour que IBK ka sɔrɔdasiw ka ko ɲɛnabɔ pour que ka marifa san pour que Mali kana tila Mali kana bɛɛ kana bɔ an bolo. Arasa wulila ka baara mun kɛ n'a y'a sɔrɔ ko aw dɛmɛna Arasa fɛ an bɛ kuma bi yan e bi ɲɛnata i b'i ta gilet jaune de fɛ e b'i disi da gilet jaune de ka a y'a sɔn ka dɔ bloquer e b'i disi de da gilet jaune ka gilet jaune disi la ne b'o de fɔ aw ye gilet jaune san kelen de filɛ nin aw ye tubabu jumɛn ye contre anti gilet jaune aw y'o ya wa fo dugukolo bɛ meleke aw tɛ anti gilet jaune mais y avait anti rasta ne ma nin fɔ aw ye n ko mɔgɔ min bɛ wuli ko n bɛ ji ɲini ka di aw ma a sɔrɔ cogo tɛ aw bolo aw ma se ka fara o kan ka o dɛmɛ Segu Tunkara e ɲinɛ ko juguyara dɛ anti Arasa wala e ɲinɛ ko juguyara wa Segu Tunkara e m'a fɔ ko makɔrɔnba gilet jaune dɔgɔya i b'a dɔn kun bɛna makɔrɔn b'u dɔgɔya parce que n y'o de f'i ye n ko makɔrɔnba dun bi k'u ka hakɛ de ɲini wa makɔrɔnba tubabu hɔrɔn kolon sɔrɔ komi aw togoya makɔrɔnba tubabu hɔrɔn kolon sɔrɔ komi aw togoya o de y'a to makɔrɔn tɛ se ka bɔ k'a b'u dɔgɔya parce que makɔrɔnba dɔ n'a y'u dɔgɔya mɔgɔ 100 sigilen bɛ olu ti ka kuma n'a y'u dɔgɔya olu bi fara kɛlɛ kan parce que ne ma nin fɔ aw ye don ko wa n ko n'i y'a ye aw ka président tɛ jamana jɔ parce que président ye mɔgɔ hɔrɔn kolon dama dama de sɔrɔ ka na k'u ka wari d'u ma k'u b'a dɛmɛ o de y'a to hali président bɛ layidu mun ta dɛ a t'a timɛ mun na dɛ parce que ni min wulila k'a bɛ président kɛlɛ tiɲɛ kan dɛ hɔrɔn kolon fantanden dɔ de bɛ taa wari minɛ président fɛ dɛ ko wari di yan ne bɛ bɔ ka karisa kɛlɛ e kana kuma dɛ i ka dumuni kɛ ni président den ye ko kɛ ni wulila k'i bɛ kungo la hɔrɔn kolon dɔ de bɛ taa wari minɛ président den fɛ k'i ja ala de y'i fa kɛ président ye ala de y'a kɛ aw ye i ɲangodenya de b'aw la n kɔrɔkɛ n dɔgɔnin n fa e ala ne ka alaw aw de bɛ taa nin bɛɛ kɛ Segu Tunkara ne ye ɲɔgɔnna hɔrɔn kolon kuma sɔrɔ ka Arasa kɛlɛ bilayi ɲama sɔrɔ an ka jamana tɛmɛna Faransi la ne ye ɲɔgɔnna hɔrɔn kolon kuma sɔrɔ ka Arasa ka liti sabote ɲama y'a sɔrɔ n ko makɔrɔ kun tɛ ten ci aw ɲɛ ka sa ne ye ɲɔgɔnna hɔrɔn kolon kuma sɔrɔ ka Arasa ka liti sabote ka Arasa denigere k'a fa neni k'a ba neni fo anw bɛɛ kana sɔn ka tugu Arasa kɔ anw minnu nana k'an bɛ Arasa dɛmɛ anw ɲɔgɔnna fantanden kelen wulila k'anw yɛrɛ fɛnɛ fa neni k'anw ba neni k'anw buruja wa u nisɔndiya ko tɛ fosi ye dɛ ko anw bɛ taa kasow la u ti nisɔndiya ni fosi ye k'anw bɛ taa kasow la aw delila ka mɔgɔ ye ka bɔ Faransi dugukolo kan yan ne jɛnɛ bɛ Faransi yan depuis gilet jaune ko daminɛna ne ma anti gilet jaune ye mɔgɔw dɔw b'u ka mécontentement kɛ ten hali o la journaliste minnu bɛ na n'o ye k'o bila mɔgɔ wɛrɛw wulila ka journalistew kɛlɛ k'u ka fara ka bɔ mɔgɔw la n'u ka mauvaise information ye ka di population ma depuis o kɛra hali journalistew yɛrɛ y'u fɛrɛ minɛ dɔɔni mais population yɛrɛ sigilen don u b'u k'u débrouiller merde mun filɛ anw kan Faransi n'i y'a kɛ Mali kɔnɔ ɲama y'a sɔrɔ gilet jaune ɲɛmɔgɔw gilet jaune minnu b'a organiser ɲama y'a sɔrɔ u taara u kun ci wa mɔgɔ tɛ t'u kun ci koyi o maliyɛn den kelen fantanden kelen de bɛ t'u kun ci tugun donc kana sogo k'i b'i ka population comparer tubabu ka population ma parce que depuis gilet jaune baara daminɛna an ma anti gilet jaune ye mais an ye anti Arasa ye anti Arasa e yɛrɛ kun y'o ye wa hali sini e y'o ye ni makɔrɔn m'a fɔ k'aw ye indigne wari minɛna makɔrɔn bɛ mun fɔ aw ye makɔrɔn tɛ aw dɔn ka tɛmɛ aw yɛrɛ kan n'i ye aw kɛ dicté ye makɔrɔn bɛ zéro faute de kɛ aw la parce que n'i y'a ye makɔrɔn ko aw bɛ wari minɛ dɛ parce que aw laada kɔrɔ de don
ora to ya fo oyi wa mu ya to makoron wo ko indigne ya parce que makoron ba do auto ko jamana fe auto de me ba fe au be mi fe doro wari au bo de fe au ka jamana kanuti aula ora to makoron ya fo au makoy indigne Angata. Ame priorité ton kele mun kadi. Ana surasu ka don kidale. Et puis mak magana fanga surasu ni na. Mali surasu, mali tinintigu wallahi ambe ka awdi ka keleke. Aw fali mu be ka ke abe ka digi bas ko mala. Abe ka digi segu tungarana, abe ka digi kamara belle serbola, abe ka digi mouvement yere wolotona, abe ka digi mouvement démocratique et populaire mogola, abe ka digi malien febe ka ko abala France. Anga surasu fali mu be ka ke, abe ka na surasu de ka keleke. Abe fanga surasu de ka don kidale. Et nana keno mogode Segu tungara e mateme sorasiya yo beni mateme ayo au be jeune de au shima teme sorasiya yo ben segu rebe se kata skado armée kono mo deru go kale mogo be mogo batani la che batan deru go kale mogo bodilaw ma figa video do kono ko Maroc be libéré ko Maroc libéré don ko demisani ni moko koroba cheni muso ko bere borawa se utungara fanga mi be lake e ka ti ka fanga do yira nor konoti aw shi mateme kelew aw shi wa be malende nangata kuma ga tukon na jiri e sera gabu kono e ko ka tigi te do gabu kono e nana tigi de maka ka adu ko résolution tabi ko désormais ko France Balkan ani G5 Sahel ku nyemo commandement militaire ko na daga kele wala sa information sera partagée e kuma de on na lu mo ke frone mu kuma ti afri bodla depuis 2013 faut dire donc Balkan ni ala faba on ni G5 Sahel mo ko communiquer mais on ti afri bodla e ma na de trop dit mais problème oui mais avec tous ces avions Keme Yiriga de Bouboulou, Mobili Keme Flani Kode de Matsa à la Calais. Malion, Wallahi, Ante Mote en Kofe. Seguni bas. Auko Mobili Keme Flani Ko Bouboulou, avion Keme Nani be Franci Boulou. Jolibe Aou Boulou, ko avion Nani. Mais auka président Sarama Chani Makoron Saraya. Auka ministre Sarama Chani Makoron Saraya. Auka député Sarama Chani Makoron Saraya. Auka jamana kono. Wari mumbi shwe. Na folo mimbe shwe. Kana bla. Tuabu fe. Makoron bokea. Makoron nga population bokea. Abeku makorona. Depine nana Francia. Ne ma président ko atara château jo. Ne ma yi. Jacques Chirac qui boile présent la tara ka appartement de kono aka appartement ataro de kono wa sara appartement de kono Jacques Chirac masa château kono aka présent be château ta be bolo ça nous vient château comme jombolo nous nana wi château jo kado milliard mobile kono makoro me ka urule mobile mu kono ali mobile inte million bisaba marque française olubi urulo de kono Francis président be marque urule marque française de kono aka président me urule mobile du mengono ni mobile mata million kemen kolo be urulo kona udo me urule mobile du mengono ubramso be urule mobile du mengono gouvernement nyamo be urule mobile du mengono ebini jo ko avion be makorombolo ko te ka au sauver avion me makorombolo te ka au sauver ke mais avion muneti ka jamana tafo o la makoron ko indigne makoron ke menani be avion ke menani be makoron bolo mais e ka jamana président Sarama Chani makoron taya ngom makoron masonga million ke men ko to la to sera ka avion ke menani soro ngom makoron masone ka faso jamana chien oluka président masonga jamana war chien di oluka gouvernement masonga jamana war chien di o re ato ke bi avion ke menani bulubulu avion jeliba bulu ko nani yere ko te se ka wuli e sera ka keleke ko wulu ya e sera ka keleke ya est-ce que aramade bi se ka chefan yira nga kla ka balabala o te se ka ke o
C'est pour ça Makorongo au mako malhonnête indigne. Au malhonnête indigne wa warminena. A jobaula. E mi jo ko avion ke menani be ulubolo, ko mobile ke me flabu bolo. Jolibe e bolo. E ka jamana jolibo o bolo. Na ya soro ko warti shuye ka jamana kono amese ko fo na ya soro ke ka président sara macha amese ko fo e be ka tia président mi critiquer e ka président sara o ka sara tan duru de bo e ka président sara la 150 millions akwa président bo d'État 150 millions assemblée yo voté ou assemblée sonoma kalo caisse noire be français président bola. Qu'est-ce noir be premier ministre bolo abe Francis premier ministre bolo. Qu'est-ce noir be assemblée président bolo abe Francis assemblée président bolo. Qu'est-ce noir go ba au fait. Au de la ka keleke ko ka qu'est-ce noir wari chiko ko do marfa lawa. C'est encore fait, faut être encore fait. Avec un assurance de dépenser tade, avec un assurance de ka kelela, avec la population civile nous ka fara mboko de ka keleke. Ça on a comment la mère. Ko ka bon. Ko zone ça est ka bokat ça contrôler. Ko de na habo. Ko donc c'est vrai soit be no moins bobolo comme na ki mire. Soit j'ai trop de jours de motota. Moto de ou ta avion là. Ka kilomètre ta makana. Chou peut-être ça chou kelen boli. Ou ça journée kelen boli. Ou ya foto ka bo to na. Ah, avec mon boulot. Donne mon boulot. Et ça devait être mon boulot. Au journée kelen mais ben mon to ba boulot moi. Chou kelen mais ben mon to ba. Ya la gina c'est vrai bien. On mo digui. On to yi. On va parler que takla. Oh baskuma ni drone be France bolo. Ni fɛn be France bolo ne ko ni France ma songo utiliser ne ko Macron de ka président ya drone nga ke France bolo je ne sais pas quoi ka ke France bolo ni France ko ka to utiliser o ne ko mune ka président drone ni ka di ma mune te keleke ki ka président nga drone ni ka di ma aw yera ko France be ka Mali drone de sécuriser wa ngo France be ka zone pays duru de sécuriser France te ka pays duru de sécuriser wa. Hein? Angata. Donc, Malion, Amine Arabi, ne va mou faka daika kuma ka yana nga video bla. Malion, na usigile be ayi wuli koy. Ibeka te Mali fede, ibeka be kaka fanga de joro. Ibeka ba da frani francitara. Ale ko munke, ko munu Malion cheni munkera, akara togo. Abe sana Malion kana wuli akama o yoro la. Abado fana mamun fana ba bolo ka barake a zone ka chana a nyumangela yi. Abe ka zone de protéger. Ani Mali be dafri Mali ka dafri mais ibeka te ka Mali de fasita. Ah, segu e a don bide ko ibeka ni zone ibeka barake e o don bide. E o don bide. E a don bide ko ibeka e tieni ke e o don bide. Et pourtant ko arasa wulila ka be ne keleke e segu wulila ke ka arasa kele o la ngo segu malote awla wallahi Macron bravo Macron wallahi indigne be traité tani malhonnête be traité tani façon jugu be traité tani bravo Macron wallahi Macron ya do ka foke ko auto ka jamana fe na aw ba ka jamana fe auto ka président o ka million kemeni kota kana bala ale sena aw ti se ko c'est-à-dire ni ne miri ko nga président sara ka tani Macron sara ko Macron me kila ka ordre do nga président ma ka sababu ya ke parce que ko armée ta en bolo billahi habene dabali bani o la ne ko fo ka dugukolo miliki ne te tuabu kele folo ne ko folo di aw ma miri ka fo ko dondo de la ka président ka jamana kuturu ko de ye wele bla tuabu ma ko kana o deme ka sababu yake muye ka sababu yake armée tanyai ka sababu yake parce que ko armée tout bolo ko armement tout bolo aw ma maloya san wolonvla aw jon wulila ka keleke san wolonvla aw jon wulila ka keleke aw ka kele dana ko a ba la France arasa wulila ka bo keleke ere jahana mate fantan den kelon munu somogo be katasa au nord kelona depuis qu'elle est damnée femme de masaw nga be en fantan den keloni
an bɛɛ de fantanden dɔ de bɛ k'i yɛrɛ bɔ fantandenya la ka t'i yɛrɛ kɛ faamaden ye diyagoya sinon kɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka sa a bɛɛ fantandenw an ma deli ka faamaden ye k'o sara ni faamaden sara o sukunya o bɛ kɛ cogo min na a n'anw ta bɛ kɛ cogo min o tɛ kɛ kelen o faamadenw yɛrɛ tɛ bila ka taa an ni faamaden bɛ armée kɔnɔ e tɛ taa nord la e bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ de mais pas nord fantandenw de bɛ cɛ ka taa nord la mais Arasa wulila k'a b'o kɛlɛ kɛ aw fantanden kelen de ma wuli o de y'a to bi n bɛ bɔ ka nin video in kɛ parce que ne de ye miiri san 3 Arasa bɛ liti la contre la mauvaise gouvernance n ko nin bɛɛ de b'a kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ président ka tilennenya kan mauvaise gouvernance in y'o de ye o ka président tile k'a ka gouvernement tile jɔn wulila k'i cɛsiri ka jamana bɛɛ don a sen na ka nkalonjugu ni diffamation sugu bɛɛ ta ka da Arasa la hali bi aw t'o kelen de la aw dɛsɛra bi aw nana dɔrɔn a kuma t'aw da ko muso séminaire mais Arasa ma deli ka bali ka dossier ka grand dossier kɛ ni bana tɛ Arasa ma bali ka dossier kɛ ko muso séminaire Arasa ma dɛsɛ ka grand dossier fosi kɛ ko muso séminaire fɛn o fɛn tɛ adamaden bali ka baara la de i bɛ taa sɔrɔ kɛ o tɛ ko ye ko min bɛ ko tiɲɛ ye quoi ko bɛɛ ni ko sera ka ko tiɲɛ ye wagati min na dɛ o de y'a yira k'a fɔ kɛ i kan k'a dabila ni Arasa kɛra séminaire min ye kɛ o séminaire ma fosi de tiɲɛ Arasa ka liti donc o de la anw ko n k'o t'anw ɲɛ sira la Arasa ma deli k'i ban ka taa grand dossier la k'a bɛna taa muso dɔ séminaire o de ka gɛlɛn anw ma n'a y'a sɔrɔ k'a bɛ ka bali ka taa baara faso jɔ à cause des séminaires o de tun bɛ se k'a to anw bɛ se ka kuma mais n'o ma kɛ ka ban nous on s'en fout le reste. i bɛ ka Mali fɛ i bɛ ka ko anw ma k'anw ye terroriste de mais gilets jaunes bɛ ka mun kɛ Macron na o ka jugu n'anw bɛ ka mun kɛ IBK la gilets jaunes bɛ ka yɔrɔ bɛ kari-kari mais Macron tile kelen ma fɔ ko nin ye terroriste ye dɛ. Segu Tunkara i yɛrɛ bɔra i y'a fɔ sisan ko gilets jaunes bɛ ka mun kɛ Macron na k'o ka jugu k'aw bɛ ka min kɛ IBK la voilà o la Macron ko k'aw ye indigne ye parce que aw kun kan ka taa mun kɛ IBK la dɛ aw tɛ ka se k'o de kɛ aw bɛ ka n'aw bala ale la k'ale tɔɔrɔ wa kuma bɛɛ kɔnɔ n bɛ nin bila parce que kuma ɲɛnama t'u da tugun kuma bɛɛ kɔnɔ problème kɛra mun ye Macron ka discours min ni Macron bɛ k'a fɔ a kɔnɔ ko don min na ni aw ka ɲɛmɔgɔw ko k'an bɛ ta ka bɔ aw ka jamana kɔnɔ u da ma t'o kuma la u ka video u da ma t'o la o de ye kuma nafama ye o Macron ko k'aw ye indigne ye o Macron ko k'aw bɛ wari minɛ o ye Macron da sago de Macron bɛ k'o fɔ aw ma kɛ mais Macron y'a fɔ yɔrɔ mun na kuma nafama fɔ yɔrɔ min na ko les jours ko accord de bɛ an n'aw ka jamana cɛ ko don min na n'aw ka président ko k'an ka taa k'anw b'an ka kasa kuru ka taa Macron c'est-à-dire Basi kuma da ma t'o yɔrɔnin na Segu Tunkara da ma t'o yɔrɔnin na u y'o datugu i b'a fɔ ko jakumabo à cause de cette phrase là o de la an ko an tɛ Faransi kɛlɛ parce que Faransi tɛ ka bin anw kan o Faransi binnen tɛ anw kan o Faransi ma bin anw kan o anw de y'a wele wa Faransi welele Faransi y'a fɔ aw ye n bɛna aw dɛmɛ bɛnkan ye min ye ne an ka baara kɛcogo bɛ k'aw arranger an bɛ t'aw fɛ n'an ka baara kɛcogo tɛ k'aw arranger a y'a fɔ an ye an b'an ka clique claque ta an bɛ bɔ fo bi o sera ka kɛ wa o si tɛ damaga nin kuma in na hali Basi kuma ninnu ye nin video kɛ a y'a mɛn a kɔnɔ u tɛ nin yɔrɔ fɔ koyi Faransi ko n'an ka baara kɛcogo man di aw ye k'a y'a fɔ an bɛ taa ka bɔ aw ka jamana kɔnɔ walayi u da tɛ maga nin na o de la Faransi ko k'aw ye indigne ye sa walayi aw ye indigne de n'aw tɛ indigne ye tɔgɔ wɛrɛ b'aw la tɔgɔ t'aw la jamu t'aw la o Faransi ko Macron ye nin fɔ u da ma t'o la dɛ u y'u pan o yɔrɔnin kunna n y'u ka video bɛɛ lamɛn u y'u pan o yɔrɔnin kunna Macron bɛ k'a fɔ yɔrɔ min na ko ni aw ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛn o fɛn ko ni pays 5 fɛn o fɛn président mana fɔ an ɲɛna ko Faransi an mago t'aw la k'an b'an ka minɛnw cɛ ka bɔ o jamana kɔnɔ Basi kuma ma nin fɔ dɛ u ma nin taara di mɔgɔ ye dɛ u ma nin fɔ dɛ u tɛ nin fɔ o de ye kuma koloma yɔrɔ ye
o de kuma koloma yɔrɔ e bɛ ka e Segu Tunkara ko marché ko ka marché ko de ye Maroc libéré Segu Tunkara ne de y'a f'i ye galonvin Espagne kelen k'a bɛ taa Maroc occupation kɛ Maroc roi a y'i adressé ka population na a y'a f'u ɲɛna mɔgɔ minnu bɛ kana le k'u bɛna an bi an kan a ye kuma lamɛn dɛ mɔgɔ minnu bɛ kana le k'u bɛna bi an kan an tɛ s'u la a kɛlɛkɛ moyen tɛ n bolo a wari tɛ n bolo an tɛ s'u la a ye n dɛmɛ Arasa bɔra yan nɔ 2012 la 2013 Arasa bɔlen k'a bɛ Faransi produit boycotté k'a yira k'a fɔ ko a ɲɛ bɛ fɛn dɔ la a tɛ k'a ja jɔn bɔra k'a fɔ ko Faransi ma bi an kan jɔn bɔra k'a fɔ ko Faransi tɛ k'a interdit fosi la an ka jamana kɔnɔ Faransi ministre ka taa k'a fɔ ko ale ma Mali interdit ko ka don dugu a ka jamana fansi kɔnɔ o ma kɛ ya mais e bɛ ka Maroc min fɔ Maroc roi de y'a adressé a ka jamana kɔnɔ denw na ko kɛlɛ min bɛ ka nalen kan ni kɛlɛ in ne tɛ se k'a kɛlɛ kɛ bingalikɛlaw de don u nana bi an kan est ce que aw ka président sera ka kariya k'a fɔ aw ye ko Faransi nana bi an kan la preuve a ma se k'o kɛ wa Faransi y'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye n ba aw fɛ yen don min na n'aw ko ko n ka bɔ n bɛ bɔ aw ni Ala cɛ aw tɛ siran Ala ɲɛ o kɛlen mun kɛ Maroc population y'u formé olu ma t'u jɔ boulevard sanfɛ k'u bolo kuru ka microba bafuluba ta k'o sigi u kɛrɛ la dɛ olu m'o kɛ koyi olu ye wari de ɲini ka fara ɲɔgɔn kan ka basimugu dilan ka balow dilan ka jɛgɛjalanw ɲini ka sogojalanw ɲini ka dumuniw ɲini ka bila u ka bɔrɛ kɔnɔ ka ji kɛ bɔrɛ kɔnɔ k'u kɛ sira kan ka tagama u se population bɛɛ lajɛlen denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba kan k'u kɛ sira kan ka tagama fo Espagne kun taara dugu min na k'a b'a minɛ ka taga fo dugu la k'o rebelle gɛn ka bɔ dugu la soldat kelen a kun t'a la u tagara ka taa dugu minɛ ka rebelle gɛn kuma min na sɔrɔdasiw ka sɔrɔ ka don ka installer fo bi mɔgɔ ma taa Maroc occupé fo bi mɔgɔ ma ɲɛdɔnya kɛ Maroc la parce que Maroc population sɔnna tiɲɛ ma Maroc président sɔnna wura sɔnna ka tiɲɛ fɔ a ka population ye wa Maroc population ma kɛ indigne ye comme e Segu Tunkara togoya Arasa wulila k'a b'a ka kɛlɛ kɛ e indigne cɛkɔrɔ in e n'i ɲɔgɔnna Baba Kamara indigne ninnu aw de ma wuli ka taa kɛlɛ kɛ ko Arasa k'aw bɛ Arasa kɛlɛ aw bɛ n'aw jɔ k'aw bɛ fɛ ka taa ɲɛ n'aw bɛ fɛ ka taa ɲɛ aw bɛ Arasa kɛlɛ n'aw bɛ fɛ ka taa ɲɛ Arasa bɔra yan nɔ ka jamana cogoya bɛɛ lajɛlen fɔ aw ye aw ɲɛ bɛ tiɲɛ la a bolo aw ɲɛ b'a la cɛ bɛ ka tiɲɛ fɔ aw de ma wuli k'a fɔ ko président ka ɲi ko Arasa i bɛ ka jugu ye e bɛ n'i jɔ anw dala yan bi ka wuli ka taa i bɛ ka kɛ président ye ka sɔrɔ ka n'i jɔ k'e bɛ i bɛ ka dɔgɔya e ma maloya ka i bɛ ka dɔgɔya Maroc président Maroc roi bɔra ka tiɲɛ fɔ a ka population ye wa Maroc roi sɔnna k'a ka population to yen ka marché u ka marché fo ka taa dugu min ni ko manifestera galon littéra de liti ni manifestation tɛ kelen Maroc population littéra de adamaden dɔ ye ka n bɛ exemple di Fatou Zara ye ne ka téléphone minɛ ne ko Fatou Zara ma n ko n ka téléphone di yan a ko a t'a di n ko a di yan a ko a t'a di n ko a di yan a ko a t'a di n y'a to yen a taara ni n ka téléphone ye ma littéra manifestera de parce que n bɛ nin yɔrɔ fɔ mɔgɔw ka liti ni manifestation bɔ dɔ ɲɔgɔn na a ko a tɛ n ka téléphone di n ni maniyara n y'a di Ala ma n ko bɔ taa n'a ye a taara ni n ka téléphone ye n ye geste mun kɛ k'a fɔ n ka téléphone di a ko a t'a di a di a ko a t'a di n y'o geste min kɛ o geste in de bɛ wele ko manifestera contre elle mais n'i ye n bala Fatou Zara la n'a ko k'a bɛ taa ni n ka téléphone ye n'i ye n bala la k'an k'a kan an ka ɲɔgɔn ci fo n k'an ka téléphone minɛ a la
Ambo nye balani munka la ka jo ka titani nga téléphone de. C'est là j'ai en train de lutter. O de lutter. Wani nga téléphone soro koro ko ngayina. Donc lutter ni manifestation te kili. Aw beta mi ke boulevard kane. O manifestation de wote jamana shi libéré. Mali be togoya muna. O te foshi bo Mali kungola. Aw be lutter. Lutter mi e segu. 600 non. Aw be ni boulevard de toy. Aba fo en malien de 600 aw be donné fo ka air de fo ka dati de fo ni dati na ambe wuli ambe ta Kidali comme to abu maseka Kidali ando Kidali wa en population malien on mena ke comme Maroc toya ambe wuli ambe tagama fo Kidali de Bamako à Kidali de Kayi à Kidali de Sikasso à Kidali de Mopti à Kidali de Ségou à Kidali de Koulikoro à Kidali de Gao à Kidali. Kidali de libéré Togo ke taw kona wa Kidali libéré Togo de afleni. Auka makoron to isa. Ni makoron ko de teke. Aha. C'est là on va dire que makoron ya empêché kado. Ni ibeka koko teke o la ma foko di kasa ko kantidu. Mais au mo ke amna jo boulevard sans fait eliti kela ya manifestation kela odi. Wa manifestation te jamana shijo. Jamana shite ni degun qualité kono ko manifestation bajo. Wa olu wakati ni 600 kili. La preuve makoron ko kunu. Kono be fene ka bo au fe. Ka président ka fo doron. Ko président ka fo doron. Ko anga bo afe kambe bo. Ni be ko fe obina ujo ko be mu video ke Francis ko la tuguni. Min be ko fa na munaka be population do fili la tuguni kuma be tiɲɛ fɔra aw ye ka da tabali sanfɛ kuma be tiɲɛ fɔra aw ye aw ka video kun kan kɛ mun ye Segu Basi o de ye Ibeka be ta tabali ka togo mina Ibeka be ta tabali ka togo mina ka taga fɔ ko ay ta ka bon fe aw ka kɛlɛ bɛ ko de wa Ibeka yɛrɛ to kɛ ko ye député de b'o kɛ parce que député de ye a accord validé. Député aw baw bala ko député de sena sisa kele kanga ke togo stratégiquement a be fora aw nyana mais on la makorongo ko yi war minena indigné de parce que normalement quelle stratégie est fait on fait arasa ya be fo aw yi anga ke tagasira sira fe pour que France be taga bo anga jamana kono no ye ka ambalanga autorité sena no ye ka ambalanga pop anga nyamogo la ka se ka France tinya fo France tabalika aw masego ke o be fora aw ya masego ke o la makorongo ma biko induni manifestation te jamana shi libéré utara po ayemuni nafanya putere makoroni soldat Ibeka ni soldat keme flani mungane beka segitugu kata fara korolenga aw ka kele munafanya abta war misen ne mine jeton ne mine mate papa ka bo France ka kola aw be wili de ka kele ka ka président marfasa abe wili ka kele de ke anga soda suka bla connexion na kele ka mina ngini nga duma donc a vidéo clôturé Segu ni Basi aw be ka fendo nyaga mi yona kelonte aw be ka emenela mu togofo emenela ye rebeli munu be nord koné France ma fo mo chie 4 emenela kele France ko de 4 terroriste kele emenela togo ma fo mo ya fara de kutra terroriste kele mais aw be ka ta fo ko France ka to ko nga do nord kono ko emenela be ka an faka o kuma emenela be ka an faka wo be terroriste be ka an faka terroriste be ka fakali ke nord du sud te ka fakali ke abe ka mo nyagami emenela te ka mo faka mo rebelu de terroriste be ka kele faka e mo faka aw ko terroriste ko ante ka do nord kono mena ma mu famia mo be ka faka banaba Basi kumate ka kumola Segu ti ka kumola a France kele la chite ka kumola o le la makoron koko e indigne banaba tout pere terroriste daleme banaba école te ka ke banaba pays dogon flow ni dongono flow dako
ko kan min bɛ ka fɔ ko Mali kan tɛ dɔgɔnɔw ko kan min bɛ ka fɔ ko Mali kan tɛ parce que opération Serval nalen ka terroriste kunbɛn u sera ka terroriste mun faga u y'olu faga a wagati comme a kɛ wagati mɛnna mɔgɔ caman ɲinina parce que malien tɛ histoire ɲini fo ka diɲɛ wuli anw y'o ye anw bɛ baga an bin yɔrɔ de la an talon yɔrɔ an tɛ baga o la tubabu ma se ka bɛɛ minɛ o ngo terroriste dɔw bolila terroriste minnu bolila olu de taara don tu kɔnɔ olu de bɛ an ka jamana fan bɛɛ bi olu de bɛ so ka na ka mɔgɔw faga u bɛ tila ka boli ka t'u da tu kɔnɔ u bɛna mɔgɔw faga u bɛ boli ka t'u da tu kɔnɔ o terroriste kɛlenw de ye bɛ ka mɔgɔw faga n'u bɛ ka taa galon tigɛ k'a fɔ k'an bɛ siya woloma kɛlɛ la galon don dɔgɔnw y'a fɔ bɛɛ ye ko kan min bɛ ka fɔ k'olu tɛ nin kan in mɛn fulaw kɛlenw y'a fɔ ko kan min bɛ ka fɔ k'olu tɛ nin kan in mɛn nin ye élément kelen de ye ni hali enquête bɛ daminɛ nin ko sugu la a bɛ daminɛ o yɔrɔ de la kan min bɛ ka fɔ o ye kan jumɛn ye terroriste de bɛ ka taa mɔgɔw faga mais terroriste bɛ ka taa mɔgɔw faga dɔgɔnɔw fɛ o kuma o an m'o o histoire mɛn wa basi tubabu de y'u bali k'u kana taa ko Mali armée kana taa Dogon wa Mali armée se ka taa filaw ni dɔgɔnɔw lakana mun na parce que armée de tɛ yen armement de tɛ yen kuma tiɲɛ de y'o ye hali n'a y'a sɔrɔ ko dɔgɔnɔw ni filaw de bɛ ka ɲɔgɔn faga k'o de ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye ni jamana serelen don ɲamaa sɔrɔ armée taara ka jɔ u ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a mɛn aw bɛ ɲɔgɔn faga mɔgɔ de tɛ yen k'aw séparer ni mɔgɔ bɛ k'u séparer n'a y'a sɔrɔ ko kan sigilen bɛ filaw fɛ yen kan sigilen bɛ dɔgɔnɔw fɛ yen jɔn bɛ wuli ka fariya ka taa jɔn faga armée bɛ yen an ka soldats bɛ terrain kan jɔn bɛ wuli ka taa jɔn faga mɔgɔ si mais hali sini filaw ni dɔgɔnɔw bɛ ka ɲɔgɔn faga fo dɔgɔnɔ dɔw yɛrɛ ka wuli ka k'u yɛrɛ ka sɔrdasiw ye hali a ka fɔ k'olu ka marifa bila olu ka fɔ k'u tɛ marifa bila parce que ko lakana cogo t'olu la donc tubabu de ye Mali armée dɛsɛ k'u kana taa dɔgɔnɔw fana protéger wa tubabu de ye Mali armée dɛsɛ k'u kana taga filaw protéger wa basi kuma aw tɛ siran Ala ɲɛ aw ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye aw tɛ wari minɛ dabila aw ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye Mali armée tɛ se ka taa dɔgɔnɔw fɛ o fana nɔrɔ ya o ye Kidali ya c'est-à-dire ninnu ka vie bɛɛ bilala ko Kidali ka mɔgɔw dɔ fili la Faransi ko an tɛ don Kidali mais Faransi m'a fɔ k'u tɛ taa dɔgɔnɔw fɛ yen dɛ Faransi m'a fɔ k'u kana taa Banaba tout près Kulukɔrɔ tout près Banaba kelen min filɛ nin ye walayi terroriste bɛ yen terroriste bɛ yen nɔ bɛɛ b'a kalama Kulukɔrɔ kelen na attentat kun bɛna kɛ Ɲamana kelen na attentat kɛra terroriste de la ka porokoto ka don fo Bamakɔ donda fo Ɲamana ka taa Ɲamana tubabu ka yɔrɔ dɔ bɛ yen ka taga yen ci ka mɔgɔ joli faga a ma kɛ ya a ma kɛ a b'a fɔ ko Kidali Banaba kuma mun ye sɔrdasiw dɛsɛ ka taa Banaba population protéger mun y'u dɛsɛ ka taa dɛ armée tanya armement tanya de y'u dɛsɛ o de ye kuma tiɲɛ ye aw ka kɛlɛ fɔlɔ kan ka kɛ mun ye ka armement arme de ɲini ka di an ka sɔrdasiw ma aw ka kɛlɛ fɔlɔ kan ka kɛ mun ye ka mauvaise gouvernance de kɛlɛ dungo juguya ka dabila an ka jamana kɔnɔ an ka sɔrdasiw ka bila condition ɲɛnama la mais wobaden ci manamana kan fɔ la Sékou Tunkara filɛ jamana min kɔnɔ ani Basi Kuma Donald Trump bɔra yan dongo ka waso n'a ka armée k'a fɔ k'ale ye nin miliyari hakɛ don a ka armée la jamana ba bɛɛ b'a ka armée ta k'a kɛ sanfɛla de jamana ba bɛɛ bɛ nafolo ɲɛnama de ta ka don a ka armée la Sékou Tunkara Basi Kuma Donald Trump bɔra yan dongo ka conférence de presse min kɛ a wasora ni Amérique armée a ma waso n'a ya Américain dɔ bɔra ka contradiya Américain dɔ bɔra k'a fɔ ko Donald Trump ye galon tigɛ parce que olu b'a dɔn olu ka nafolo bɛ taga armée la tiɲɛ kan wa olu b'a dɔn n'i y'a mɛn ko jamana ba i ka armée ko don olu b'a dɔn n'i y'a mɛn ko jamana serele i ka armée ko don olu b'a dɔn n'i y'a ye jamana mɔgɔw bi siri ɲɛ i ka armée don ni armée ɲɛnama b'an bolo an tɛ kuma nin na tan aw bɛ kɛlɛ de kɛ armée ka sɔrɔ ni armée ma sɔrɔ n'an ka sɔrɔsiw dilanna ka ɲɛ hali sini sɔgɔma mɔgɔ t'a fɔ hali tubabu ka taa tubabu yɛrɛ bɛ n'a santi k'a fɔ nafa t'olu la bilen
ou te kambolo ala eblo te kambolo kira ebile anti samu no fe blo ameta aw ka premier combat kan ke muye ka armement nyini ka danga soldat suma ku former kanya ku bla condition na dungo jugo ka dabla jamana kono mais aw be deso la ka taw bala to abu sena aye mo bolé ka Donald Trump contradi kay galon tike daru bora ya ka fo Deru bora ka fo ko armement tanga sorasu bolo ni tanga sorasu bon tanga sorasu bolo aw mo kolo ne maboka deru dogoya aw deru bora ka chia fo ko ni ta aw bolo ole ka wuli ka keleke deru ko matériel soro ka tabarake aw mo kolo ne maboka deru dogoya aw na ko bo compare jamana bawla Ameriki dolari binaya Ameriki kelenga ta baga Iraki ma ka tu chongo Iraki dala Ameriki tala aw be wuli ko France Ameriki nyogona pays assassin be ya ata Ameriki ka assassin fo mo ye fo ka dugu kolo meleko ali 606 Ameriki ma baga kero ma ko faga ko e terroriste Ameriki ma baga sisa Ameriki dama fo ko ale te Iran te jiye kono ko Iran ka bombe atomique gla mais bombe atomique ba le Ameriki re bolo ale beta baga Iran ma ko ta ka bombe atomique gla ama boka kumulo aw be pays mu ngona Ameriki nyogona pays criminel be de bala ka jieda de bala ka jieda parce que Amerique era kumbara le ndo nga Amerique bole mara jonya kono Amerique ya do jaja mara emi occupation ngo Amerique era kuye pays occupation ni ngo Amerique kumbe Espagne nga mara de kono abe ka uyanga Amerique mi ngono ngo Amerique kumbe Espagne nga mara de kono Espagne si nunu ngulu de Amerique mara be Espagne su de bolo Espagne kaw Espagne kelengele mi flena meta tomati ni logoti tigay o Espagne ne ore kumeka Ameriki mara aw me France aw era ka kuma ko aw ka président ye sous préfet chugumna de Ameriki fena nyamo ko yolu ka sous préfet oriti ma amajiya ya ngonye o de fo isa ngo bara de be mo ni fimuna fa bara ibi ko la bara tegere kulenge janjanja aw nyana ko faso de njugu yani kritiki bafu ka wuli ka arasa kele ko de ba ko jamana jo ngo arasa nyogona do de wulila ni aka jamana kono don sora ka daka litila ka tuka ko de Ameriki ke jamana baibi sino Ameriki era kumbe Espagne nga mara de kono Ameriki kumbe Espagne nga mara de kono ali shini abe munu wela ka dugu kono ko Espagne su ngoye d'origine ulu d'origine espagnol uli wa ulu de kumbe ka Ameriki mara ali kan kunte Ameriki bolo kan okuta Ameriki bolo Ameriki ma wuli bi ka wuli ki jo ase fla ka foka ke pays belebele bay foka jinye mara o da to Ameriki ya do ka foko ko armement de be mo ko ni funsira nyogonye parce que armement de atore soldat nyana ma ya de atoke ni Espagne keleme ko luta ka duga mara kono depuis Ameriki développer la ka son ka barake aw sona bara mawa ere basi be jamana ngono nyongo jamana criminalité jinye kono ulu bi faga sans hésitation beyata la Ameriki be ka bi iranien ka ko iranien to e bombe atomique gla mais et pourtant ale be ko fo discours kele min kono o discours kele ngwa ale ba la kale ka armement nyogona te jinye dugukolo ka o ba ira ka fo seba le ni wilani koko ye a seba le kale ko bali mais mo ya ale te ale ko ke mais ale ko ka te mo to ka ke Ameriki jinye be Ameriki to akaka invention ke Ameriki be wuli ali shini sokoma bombe atomique mu kada ya ube duka laboratoire kono ka gla ka bla bolo kono ate wuli ka ba fanga mais iranien ta ali bi uni irame nyogona ko iranga bombe atomique projet ko fuka avorter edumo jamana kono iti fen fo mo journaliste do fene makoro nyininga ko Ameriki ko Donald Trump ko ka be fanga ka soldat su do boy ja ali Amerika o be malla ateni fo mo koyi France ateni fo mo koyi o journaliste fene umbasongo ka kuma traduire uyu pa o fene kuna parce que o be population nye daele o la anko arasi bachi fo saya parce que arasi bachi mu masonga information dogo onda ni le arasi bachi de kuye na ku fora ko arasi bachi ka ni makoronga discours kala ka fo population nye wallahi alna ya so yoro mimbe ko be bolale arasa ere ka abafo mais awe muke
aw ko k'anw ka tugu aw kɔ aw ko population ka de aw la ka tugu aw ka liti la mais aw yɛrɛ nana ka video min kɛ aw nana ni nangarabaya kuma ye aw nana ni kalabanciya kuma ye aw ma se ka information yɛrɛ bɛɛ fɔ à temps et à l'heure aw ma se ka information yɛrɛ bɛɛ décortiquer aw y'aw sauter bɛɛ ye Arasa ye ni Arasa ko k'a bɛ dossier fɛn o fɛn fɔ a tɛ fɛn fara kan a tɛ fɛn bɔ a la wa a t'a diyaɲɛ kuma don a kɔnɔ a t'a diyaɲɛ kuma bɔ a kɔnɔ Macron ka discours dama aw ma se k'o yɛrɛ jɛlen fɔ anw ye min bɛ aw orange aw y'o de fɔ min t'aw orange aw y'o dogo sinon nin kɛnɛ kelen in kan Master T ka page kan nin yɔrɔ la ne bɛ Master T fo Master T nin yɔrɔ na ne b'a fo parce que ale bɛ komi Arasa de bolo parce que information a tɛ fɛn tigɛ a tɛ fɛn bɔ a la a b'a bɛɛ lajɛlen de bila n'i b'a lajɛ i b'a lajɛ n'i b'a partager i b'a partager n taara Master T ka page kan ka taa discours in intégralité sɔrɔ u caman ye discours in tigɛ de k'a bila u ka page kan nin yɔrɔ de y'a aw ni Arasa ka différence ye nin yɔrɔ de y'a to Arasa n'aw tɛ kelen ye ni Arasa dɔ kɛ a tɛ fosi tigɛ a b'a dafalen de bila depuis a daminɛ fo ka taa laban a b'a bɛɛ de bila n taara sɔrɔ cɛ dɔ fana ye journaliste dɔ ye question poser Macron kunna ko ja ko sɔrɔdasi Amérique sɔrɔdasiw ko k'Amérique y'a fɔ k'a bɛ fɛ k'a ka sɔrɔdasi dɔw bɔ yen k'a bɛ mun fɔ o la Macron ko awɔ ko c'est vrai ko Donald Trump ko k'a bɛ fɛ k'a ka sɔrɔdasi dɔw bɔ yen ko mais k'ale bɛ taa kuma Donald Trump fɛ ko Donald Trump kana ka sɔrɔdasiw bɔ yen ko parce que ko Donald Trump bɛ ka terroriste min kɛlɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ k'o kelen o terroriste kelen de bɛ Mali kɔnɔ donc k'ale bɛna taa Donald Trump convaincu jaja basi kuma aw bɛ wulila ko Faransi ja Amérique sɔrɔdaw fana bɛ Mali kɔnɔ an ma bɔ k'o fɔ mɔgɔw ye dɛ ni Faransi sɔrɔdaw bɛ yen nɔ ka an ka intérêt k'u ka intérêt ta o Amérique sɔrɔdaw bɛ yen mun de la basi kuma munna aw t'a fɔ ko a b'a l'Amérique munna aw t'a fɔ ko Amérique ka bɔ Amérique sɔrɔdaw ja u bɛ yen ko fɔ dɔ bɛ b'u la fɔlɔ o ma Amérique sɔrɔdaw fana bɛ yen munna an bɛ ka sa ka Amérique sɔrɔdaw fana to yen et pourtant aw dun de ka président bɔra don ko armement min b'ale bolo k'a tɛ diɲɛ mɔgɔ bolo ko ale ye des milliards de don a ka armement na a ka armée la depuis ale sigira k'ale ye nafolo min don a ka armée la ko des milliards o y'o fɔ bon et pourtant Amérique dun ɲɛna an bɛ ka sa o Amérique soldasiw bɛ yen olu n'u ka machine baw o bɛɛ n'a ta an bɛ ka sa dɛ an bɛ nin yɔrɔnin fɔ mɔgɔw ye dɛ ayiwa ni sɔn ka nin yɔrɔnin fɔ koyi aw bɛ jamana mun kɔnɔ basi ni segu jaja Amérique sɔrɔdaw fana bɛ nord la koyi mais pour que aw tɛ bɔ k'a fɔ ko a b'a la France a b'a l'Amérique munna aw t'a fɔ ko Amérique fana ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ munna aw t'o fɔ Amérique yɛrɛ mɔgɔ tɛ ka fɔ k'ale ka taa ko ale yɛrɛ de ko k'ale bɛ taga mais a bɛ ka fɔ ko Amérique bɛ taa deli ka na a dun m'a fɔ ko Amérique ka taga a t'o fana fɔ donc o de la Macron ko k'aw ye indigne ye parce que Macron b'a dɔn k'a fɔ ko français dɔrɔn tɛ yen Macron b'o dɔn munna aw b'ale dɔrɔn kɛlɛ munna aw bɛ ale kɛlɛ o la Macron ko kɛ k'aw ye indigne wariminɛnaw de parce que Macron b'a dɔn kɛ ni aw kan ka kɛlɛ kɛ aw b'a fɔ kɛ ko sɔrɔdasi fɛn o fɛn bɛ a ye bɔ mais aw tɛ ka kuma Amérique kan dɛ Amérique sɔrɔdaw bɛ yen a tɛ ka kuma olu kan aw da jigin ka yɛlɛ Faransi ko an kana don an bɛ ka sa Faransi sen kan ja an bɛ ka sa Amérique fana sen kan et pourtant Amérique armée formée bɛ ni Faransi ye Amérique ka armée ka kodɔn ka bon ni Faransi ta ye mais et pourtant aw tɛ ka Amérique fɔ aw bɛ ka taa aw bala Faransi dɔrɔn de la Angleterre bɛ yen a tɛ k'olu fɔ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ yen a tɛ k'o fɔ mais aw bɛ ka taa aw bala Faransi dɔrɔn de la donc n kun bɛ fɛ ka nin video de kɛ k'a fɔ anw kɔni bɛ Arasa kɔ fo saya wa Arasa nin yɔrɔ in na nous sommes fiers de toi wa ni de y'a to an b'i kɔ wa ni de y'a to mɔgɔ ka manamana kan t'an bɔ i kɔ parce que an y'a dɔn i ye tiɲɛtigi de an y'a dɔn i ka kuma bɛɛ ye kisɛma de an bɛ se k'an pan i ka sa fagalen bɛɛ kunna an y'a ye adamaden dɔw bɛ yen walahi an tɛ se k'an pan u ka sa fagalen bɛɛ kunna n'a y'a sɔrɔ ko Arasa e kun y'i da don ni Faransi ko kɛlɛ in na bi ninnu filɛ maloya min kɔnɔ bi ɲama y'a sɔrɔ anw kun b'o maloya kɔnɔ bi
tɛgɛ dara ninnu ɲɛ kan k'u ta k'u bɔ 4e étage fɛ k'u fili fenêtre fɛ ka n'u kun ci dugu la walayi arasa e y'anw kisi lebu ma e y'anw kisi malo ma e y'anw kisi kumasuli ma fo bi olu wasalenba min tun bɛ bɔ don o ka video kɛ ko a ba la France olu de bɔra ko han k'i ma dɔn ko farafinya ye degun ye k'i ma dɔn ko farafinya ye nimisa ye k'i ma dɔn ko farafinya ye tɔɔrɔ ye arasa min ma sɔn bilahi ka anw janfa arasa min ma sɔn k'anw don namara kɔnɔ k'anw don fili kɔnɔ arasa min ma sɔn ka kumakan dumani fɔ anw ye wa ni de y'a to anw tuguri kɔ a gɛlɛyara ka gɛlɛya dɛ wagati kɛra a gɛlɛyara dɛ mɛ bi ala y'u bɛɛ malo ye kelen 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 wa ni de y'a to anw bɛ arasa kɔ u b'a ɲini ka arasa ka liti sabote laban t'u ka liti la tiɲɛ t'u ka liti la kalabanciya yurugu yurugu wari minɛ ama mariko ye Iran wa Iran mariko tara Iran hey mariko ne m'a fɔ aw ye mariko filɛ ka taa Iraniyɛnw fɛ ka taa wari minɛ olu la n b'a fɔ piya u ti dɔrɔ dɔn wari minɛ kɔ wari minɛ pour éduquer u b'o de dɔn olu ti jamana jɔ dɔn olu bɛ wari minɛ de dɔn i ma ye ka taa Iraniyɛnw fɛ u bɛ taga yen u bɛ taga o yɔrɔ ninnu de la o la fara Makɔrɔ ye min fɔ a ye tiɲɛ de fɔ Makɔrɔ m'o de fɔ k'u bɛ ka wari de minɛ pays puissant dɔw la ka olu kɛlɛ bɛɛ ma Umaru Mariko ye Iran wa i m'a ye ale de bɔra ka kuma Sumala ma kuma o jɔn ye Sumala ye ka kuma jɔn ye Salifu Bilen ka kuma ko Faransi ka taa Faransi filɛ ka sɔrɔdasi 220 ta k'o fara jama kɔrɔlen kan wa paga tɛ bɔ a la aw bɛ kɛlɛ de kɛ ka armement ɲini ni armement tɛ sɔrɔ la kumakan laban Basi Kuma Segu a n'aw ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen n'aw ta tɛ wariko ye ko jamana ko don a ye dati dɔ fɔ nin don in na an bɛ wuli an bɛ taa Nord libéré an bɛ wuli an bɛ taa Nord libéré boulevard Kanatɛ dɛ Malien denw an bɛ wuli an bɛ taa Nord libéré an bɛ wuli an bɛ taa Nord libéré n'aw wulila k'aw bɛ taa Nord libéré n'a y'a sɔrɔ ko rebelle de y'an ka problème ye ou bien ni terroriste de y'an ka problème ye o don ni Malienw mina dɔn ko ja ko tiɲɛ ye min ye terroristew bɛ ka jamana fa tubabu bɛ ka terroristew de kɛlɛ e Basi Kuma bɛ ko aw bɛ ka nordistes kɛlɛ aw bɛ ka nordistes kɛlɛ Bamakɔ falen bɛ nordistes la wa u ta y'u ka ko ye koyi i bɛ nordistes ninnu dɛ i b'olu de bilennenba sigilen n'u ka fɛnw ye misi sogo dunna saga sogo dunna u bɛ V8 kɔnɔ u bɛ V8 kɔnɔ u n'u ka denbayaw nordistes talen don en charge plein u bɛ forme na Bamakɔ kɔnɔ ka yala aw bɛ wuli k'aw bɛ nordistes kɛlɛ aw tɛ ka nordistes kɛlɛ o wari de bɛ ka di aw ma sinon kɛ nordistes bɛ forme de la Bamakɔ kɔnɔ ye koyi olu bɛ pɛpɛrɛpɛ de la Bamakɔ kɔnɔ ye